ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азизи ман, хуш омадем ба канали оилавии мо ва аз худои мутаол умед дорам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастен ва гуфтанем ки субҳи содиқи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад, аз мо низ ҳамчунин. ва ин саҳар боз панкеки тайёр мекунем. ин сафар панкеки мо бо шоколад ва агар ки чӣ кунам варенӣ шоколадама пешаки об кардагиём хай анамихел ҳозир шурӯъ мекунем ба тайёр кардани панкеки. Панкекии мо начинка қатӣ мешавад. Инамиҷа ҳамаи маҳсулотош ҳастанд. ина шир, ина шакара ба хоҳиши дили худ, барое ки ман начинка дора панкеки мо, барои ҳамин ман шакара камтар гирифтам. барои ҳамон ки сар мекунем ба тайёр кардани панкекомон. баъди тухморо дохтан камакак намак медозем. тамом камакак накам мекӯем шо. тухморо якҷоя кардем. накам мегзарем ба шакармона об мекунем, медозем. камакак чени 2 қошуқ барин равған медозем. ма ба як дастам навор кардистам, ба як дастам тайёр кардистам. барои ҳамон михел ҳамаша ба қошуқ нев. баъд чӣ мекунам ки барое ки қимемада анака баъди ҳама ино шира медозем. шири мо гарма какай шира гарм кардам. рости гап дугонои азиз, ман ин панкека да як ҳафта 2 бор 3 борам бигем тайёр мекунам, барое ки кӯдакот чӣ қадр дӯст медоранд. ман ҳама ира навор намекунам, барое ки ба ранге ки худнишонтӣ мешавад. ман ки тез ҳамин панкекиро тайёр мекунам. ин сафар ак хостам начинка қадӣ тайёр кунам. инака начинка қадӣ мекунем. ака мегзарем орда. орда дохтем мековем то ами камочкиош овушидана мековемш. небина ҳодам камочкош истодагия. разрихи ҷилан фаромӯш намекунем. медозем ки бо аёдмо наброя. хел мекувем ҳамаша якҷоя мекунем. ина дӯстони азиз, чӣ хеле мебинем мо хамирмона тайёр кардем. хел тайёрш кардем. ҳозир мегзарем ба пухтанаш. ина дӯстони азиз, сковородкамо мо мондам барвақт гарм шида истод. ҳозир яка тайёр мекунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ба фикрам ки хамирш танакай чи. ҳозир як тапазем кани бинем хамирш танакай чи.
اینا دوستانی عزیز و خمیره که چی بود تنک بود کمک که دیگه آردش دوختم تنک بود کمک که دیگه آردش دوختم با اینا ایسر کردیستم اینا دوستانی عزیز پانکیک‌های ما تیار شدن حاضر ما یودا نچینکا میکنیم تیار میکنیم اینا میخواد دوستانی عزیز حاضر ما یودا نچینکا را میمونیم محکم میکنیم میشه دا بالاش میمونیم محکم میکنیم خیلی لواش میچقیم دوستانی عزیز تماشابینان گرامی اینا پانکیک‌های ما تیار شدن اینجا باشه خمیر کردم خمیرم اینا رسیده اینا میخواد پانکیک رو ما تیار کردیم اینا حاضر جمعه بریم نشون میدیم در اونجا ایش باورینیه دوستان عزیز ایش وارینی قطعه اینا بینن دوستان عزیز چقدر با مزه اومده دوستان عزیز در اینجا باشه ما حاضر قروتو کردنیم فطیرم در دخوفکه موندم فطیرم اینمی فطیرم که تیار شد مایده میکنیم قروتو میکنیم اینا دوستانی عزیز دوگانای عزیز قروتوی ما تیار شد یک پرش زیلین داره یک پرش نیازی دلنوزه بینه نمیخوره دلنوزه تماما زیلینه ناز نمیبینه یک پره قروتومون زیلین داره یک تشنی یک طرفش نیاز میبینه قهر میکنه که با زیلین دختره وای تماما ناز نمیبینه اگر یک دانه در دهنش درومد دلش به حضور میشه نمیدونم برای چی خیلی باشه خیلی نمیخواد دوستان عزیز قروتومون تیار شد اینا نونمونم تیار شد اینا نونمونم تیار شد انا میخواد دوستان عزیز باقی در امان خدای بزرگ
худо нигоҳбони ҳамаи мову шумо. воқеан қариб фаромӯш мекардам. дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, вақте видеоро тамошо кардин лайка бимонен, бигзор майли анде комментария нанависен, анде ягон вай нанависен, ҳамин лайка бимонен, баъд ҳамин рекламаоно тамошо кунен. дӯстони азиз, аз шумо хел хоҳиши ман ҳаминай. дӯстони азиз, ягон чизи дига аз шумо талаб намекунем, инам як лайк, баъд дамо рекламаоно тамошо кунен, хуб мешуд. ва пеша ки ба ҳамаи шумо раҳмати аллоҳ, худо нигоҳбони ҳамаи мо шумо бошад. боқӣ дар амони аллоҳ. худо ҳофиз.